반갑습니다. Hola, 지난주에 하나님의 말씀을 붙잡고 예배에 성공하셨습니까? ¿ustedes tuvieron éxito en el culto a través de la palabra a la que se aferraron la semana pasada? 말씀을 통해서 하나님이 주시는 여러분에게 주시는 그 말씀이 마음속에 담기는 한 주간이 되셨으리라 믿습니다. Yo creo y espero que ustedes a través de la palabra que recibieron tuvieron una semana de victoria. 중요한 것은 예배 때 주시는 말씀을 가지고 한 주간 기도하는 것이 중요합니다. Porque lo importante es que con esa palabra que Dios les da, ustedes puedan tener victoria el resto de la semana. 기도할 때 하나님은 그 말씀을 그대로 성취하고 계시기 때문입니다. Y es porque ustedes al orar, Dios está cumpliendo tal cual esa palabra por la que ustedes oran. 이번 주에도 우리는 영상으로 예배를 드리게 됩니다. Esta semana también a través de este video estamos dando el culto juntos. 하지만 시 공간을 초월해서 하나님이 역사하실 줄로 믿습니다. Pero creo de igualmente que Dios está obrando a través del tiempo y el espacio para que estemos juntos. 비록 녹화를 해서 말씀을 전달하게 되고 또 후에 말씀을 받게 되지만 Incluso aunque estemos dando este culto a través de este video grabado y luego podamos escuchar a través de sus confesiones, 이 예배가 쿠바를 살리고 또 남아메리카와 중남미 그리고 모든 스페인어권을 살릴 최고의 시간이 될 줄로 믿습니다. pero creo que ese es el tiempo para no solamente que se salve Cuba, sino toda Sudamérica, Latinoamérica y todos los países de habla hispana. 기도하고 시작하겠습니다. Oremos para comenzar. 살아계신 하나님 감사합니다. Gracias te damos, Dios viviente. 하나님과 통하는 최고의 축복을 우리에게 허락해 주옵소서. Permítenos tener este gran poder de Dios a través de la palabra. 하나님이 보실 때 꼭 필요한 것을 마음에 담고 기도를 시작하는 우리 쿠바의 전도자들이 되게 하여 주시옵소서. Permite que sean estos discípulos, estos evangelistas en Cuba, que se aferren solamente al deseo de lo que Dios quiere hacer. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor viviente, Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 오늘 제목은 기도를 새롭게 시작해야 합니다. El 입니다. tema del día de hoy es hay que comenzar de nuevo la oración. 네, 하나님 말씀 고린도후서 1장 11절 말씀입니다. Y la palabra se encuentra en 2 de Corintios 1:11. 우리 각자의 언어로 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leerlos todos juntos. 너희도 우리를 Cooperando 위하여 también 감사함으로 vosotros 도우라. a favor 이는 nuestro 우리가 con 많은 oración 사람의 para que 기도로 por 얻은 muchas personas 은사로 sean dadas 말미암아 gracias a favor 많은 사람이 nuestro por 우리를 el don 위하여 concedido a 감사하게 하려 nosotros por medio 함이라. de muchos. 아멘. Amén. 한 번밖에 없는 우리의 인생이 꼭 필요한 것을 해야 되겠습니다. Nosotros en esta vida, que es una sola, debemos de hacer solo aquello que es necesario. 많은 것을 하고 열심히 하는 것도 필요하겠지만 꼭 해야 될 것을 해야 되겠죠. A veces tenemos que esforzarnos y trabajar duro por algo, pero siempre tenemos que pensar en lo que es necesario hacer. 세상 사람들이 볼 때 또 세상에서 볼 때 꼭 필요한 것들이 있을 수 있습니다. Porque a la vista de las personas del mundo, al mundo hay cosas que sí hay que necesariamente hacer. 그런데 하나님을 믿고 하나님의 자녀가 된 우리들에게는 세상에 꼭 필요한 것보다 하나님 보실 때 꼭 필요한 것을 해야 되겠습니다. Pero para nosotros que creemos en Dios, que somos hijos de Dios, tiene que haber cosas que no el mundo, sino que Dios necesita que nosotros hagamos. 하나님께서 무엇을 제일 필요로 하시겠습니까? Entonces, ¿qué es aquello que es lo más necesario para Dios? 조금 반대로 이야기해 본다면 하나님이 가지고 계신 방향이 무엇이겠습니까? Si lo pensamos desde el punto opuesto, ¿cuál es la dirección que Dios tiene? 쿠바에서 복음을 가지신 소중한 여러분들의 인생의 방향이 하나님과 맞아져야 되겠죠. Entonces, ustedes que están viviendo allá en Cuba también tienen que cuadrar esa dirección de sus vidas con la dirección de Dios. 쿠바에 계신 여러분들을 향한 하나님의 계획과 방향이 무엇이냐? Entonces, para ustedes que están allí, ¿cuál es la dirección, ese deseo que tiene Dios? 다른 데 있지 않고 하나님께서 여러분에게 주신 복음을 최고로 누리는 것에 있습니다. No es estar en otro lugar, sino es poder estar disfrutando de ese evangelio que Dios les da. 그리고 이 복음을 여러분이 계신 쿠바 현장에 전달하는 데 있고요. Y es en poder entregar de este evangelio que Dios les da a otras personas allí. 그리고 중남미와 라틴 아메리카에 이 복음 전해지는 것에 하나님의 방향이 있습니다. Y esta también es la dirección que tiene Dios para entregar ese evangelio a toda Latinoamérica. 오늘 여러분의 생각과 마음과 영혼 속에 하나님과 방향이 맞아지는 최고의 축복이 시작되시면 좋겠습니다. Yo deseo que hoy sea ese comienzo para que tanto sus pensamientos, corazón como alma tengan este deseo. 오늘 본문을 보니까요.
Si viendo el contenido del mensaje hoy, 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이렇게 기록되어 있습니다. porque dice que estaban intercediendo por muchas personas por nosotros. 제목이 기도를 새롭게 시작하라고 합니다. Y el tema del día de hoy es hay que comenzar de nuevo la oración. 그렇다면 아까 말씀드린 것처럼 하나님과 방향이 맞는 올바른 기도를 우리가 할 수 있어야 되겠죠. Entonces significa que, como dijimos al principio, tiene que tener la oración correcta porque cuadre con la dirección de Dios. 모든 종교들은 다 기도를 합니다. Todas las religiones oran. 각자의 신에게 기도를 하겠죠. Ellos oran a cada uno de los dioses en los que creen. 그러나 우상에게 하나님 아닌 다른 존재에게 기도하는 것은 사단에게 귀신에게 절하는 것입니다. Pero aquella oración que no está dirigida a Dios, sino a todos esos ídolos, es obra de Satanás. 우리는 하나님께 기도하는 축복을 누려야 되겠습니다. Entonces nosotros debemos disfrutar de esa bendición de la oración a Dios. 그러면 우리는 올바른 기도를 하기 전에 올바른 기도가 무엇인지 알아야 되겠죠. Entonces antes de hacer esa oración correcta debemos de conocer la razón por la que hacerla. 올바른 기도를 다른 말로 표현해 본다면 하나님께서 나에게 주신 복음을 최고로 누리는 것이 기도입니다. Porque otra forma de explicar qué es la oración es poder ver que son esas mejores bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. 이 복음 안에 무엇이 들어 있습니까? Entonces, ¿qué está dentro del Evangelio? 하나님을 떠나 사단에게 잡혀서 죽을 수밖에 없던 나를 하나님이 구원하셨습니다. Porque este yo que estaba atrapado en todos esos pecados y maldiciones alejados de Dios, pues Él me otorgó la salvación. 사단의 손에서 완전히 해방시키셨습니다. Significa que fui liberado completamente de las manos de Satanás. 지금도 성령으로 함께하고 계십니다. Y incluso el día de hoy se encuentra obrando a través del Espíritu Santo. 이 그리스도의 비밀이 복음이죠. Este misterio, este secreto de Cristo es el Evangelio. 그런데 많은 사람들은 복음이 아닌 것을 복음이라고 합니다. Pero hay muchas personas que aquello que no es el Evangelio le llaman Evangelio. 하나님께서 주신 그리스도의 복음보다 다른 것을 더 중요하게 생각합니다. Porque incluso más importante que este Evangelio, que este misterio de Cristo, consideran otras cosas. 행위나 삶을 바르게 살아야 구원받는다고 말합니다. Incluso dicen que a través de las buenas acciones o vivir una buena vida, eso es el Evangelio. 무언가 열심히 해야 한다고 말합니다. Incluso dicen que tienen que esforzarse por tener una buena vida. 그러나 행위로 우리의 삶과 노력으로 절대 구원받을 수 없습니다. Entonces, por nosotros, por estas buenas obras, no podremos recibir salvación. 하나님께서 은혜로 선물로 주신 복음을 정확하게 알고 붙잡아야 되겠습니다. Por eso debemos de aferrarnos correctamente a este Evangelio que nos fue dado por gracia de Dios. 만약에 복음 아닌 것을 복음이라고 하면 올바른 기도를 할 수가 없겠죠. Porque si aquello que no es el Evangelio nosotros le llamamos Evangelio, obviamente no podremos hacer la oración correcta. 하나님께서 우리에게 복음을 주시고 두 번째 응답도 주셨습니다. Porque primeramente Dios nos dio este Evangelio, pero segundo nos dio las respuestas. 어떤 응답입니까? ¿Qué tipo de respuestas? 하나님이 우리와 함께 하시는 응답을 얻었습니다. Nosotros tenemos esa respuesta de que Dios está con nosotros. 절대로 바뀌지 않는 하나님의 자녀가 되는 신분을 얻었습니다. Nos entregó esa identidad que nunca cambia de ser hechos hijos de Dios. 그리고 하나님의 자녀만 누릴 수 있는 권세도 가졌습니다. Y nos entregó también esa autoridad de que nadie nos podrá quitar ese derecho de la salvación. 보좌의 능력과 하나님 나라가 임하는 응답을 받았습니다. Recibimos las respuestas del trono y el reino de Dios. 이것이 진짜 응답이죠. Estas son las verdaderas respuestas. 그런데 응답이 아닌 것을 응답이라고 하는 사람들이 있습니다. Pero hay personas que consideran respuestas lo que realmente no lo es. 성경 속에 나온 요셉의 형들이 그랬죠. En la Biblia se puede ver a los hermanos de José. 요셉은 하나님이 주신 복음을 가지고 애굽을 살릴 꿈을 꾸었습니다. Porque José tenía ese sueño que Dios le entregó para poder salvar a Egipto. 근데 형들은 관심이 da른 데 있어요. Pero el interés de sus hermanos estaba en otro lado. 왜 아버지는 동생만 예뻐하느냐? ¿Por qué será que nuestro padre solo quiere a nuestro hermano menor? 왜 동생에게만 좋은 것을 주느냐? ¿Por qué será que él le da todas las mejores cosas a nuestro hermano menor? 형들이 생각하는 응답이 완전 다른 데 있는 거죠. Por eso es que se puede ver que las respuestas que tenían los hermanos estaban en el lugar equivocado. 사울 왕은 어떻습니까? ¿Qué pasó con el rey Saúl? 다윗이 왕이 될 것을 알고 사울은 그것을 질투했습니다. Porque él sabía que David se iba a convertir en rey, él estaba envidiando completamente a David.
왕자리를 지키고 싶었거든요. Él quería guardar de ese puesto de rey 그리고 다른 사람이 아닌 자기 아들에게 이 왕자리를 물려주고 싶었을 거예요. y no a otra persona, sino que quería entregarle ese puesto a su hijo. 물론 좋은 거지만 그것은 우리에게 진정한 응답은 아닙니다. Obviamente era importante en ese momento, pero esas no son las verdaderas respuestas. 진짜 응답은 하나님이 함께 하시는 것, 그리고 우리에게 하나님의 자녀된 신분과 권세가 주어진 것입니다. Sino que las verdaderas respuestas es el hecho de que Dios está con nosotros y que nos ha entregado esa identidad y autoridad. 그러고 세 번째 하나님께서 우리에게 주신 것이 있습니다. Entonces hay una tercera cosa que Dios nos da, 바로 미래입니다. y ese es el futuro. 어떤 미래입니까? ¿Qué tipo de futuro? 이 복음을 가지고 여러분의 현장을 복음으로 살리고 전도자로 살아갈 미래를 하나님이 준비하셨습니다. Dios ha preparado ese futuro para nosotros que vamos como evangelistas y poder levantar a otros evangelistas. 마찬가지로 미래가 아닌 것을 계속 미래라고 하는 사람들도 있죠. Pero igualmente hay personas que incluso aquello que no es futuro lo consideran futuro. 어떻게 하면 성공할 것이냐? ¿Cómo puedo tener éxito? 어떻게 하면 잘 될 것이냐? ¿Cómo puedo tener una buena vida? 그것만 생각하는 사람들도 있습니다. Hay muchas personas que viven de esa forma. 오늘 우리는요. 복음과 응답과 미래가 바르게 담긴 이 복음을 누리는 기도를 회복해야 되겠습니다. Entonces nosotros el día de hoy debemos de restaurar esa oración que pueda darnos las respuestas incluso para el futuro. 쿠바 현장에 복음을 가진 분이 과연 몇 명이나 있을까? Entonces tienen que pensar cuántas personas habrá en Cuba que realmente tengan el evangelio 그리고 이 복음을 누리는 사람이 얼마나 있을까? y cuántas personas serán las que estén disfrutando de ese evangelio. 이 메시지를 들으시는 여러분이 그 일에 주역이 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que ustedes sean esos protagonistas de este movimiento. 그러면 이 복음을 누리는 기도가 어떻게 나에게 실제 누려질 수 있을까요? Entonces, esta oración que disfruta del evangelio, ¿cómo puedo volverla mía? 저는 한국에서 지금 메시지를 녹화하고 있습니다. Yo estoy aquí desde Corea grabando este mensaje para ustedes. 메시지를 들으시는 여러분 아마 쿠바에 계시겠죠? Y la mayoría de los que están escuchando este mensaje se encuentran en Cuba, ¿verdad? 아마 시차도 있을 거고요. Y obviamente está esta diferencia horaria. 뭐 들으시다시피 통역도 진행하고 있습니다. Incluso ustedes están escuchándolo a través de la interpretación. 언어도 다르고 기후도 다르겠죠. El idioma es diferente, la temperatura del clima es diferente. 그런데 우리가 통해야 되는 것이 한 가지 있습니다. Pero hay una cosa que nos une y que tenemos en común. 바로 아까 말씀드린 이 복음이 통하는 것이 가장 중요합니다. Lo que dijimos y mencionamos antes es este evangelio lo que nos une. 이 복음을 우리에게 주신 것을 감사하는 것이 통해야 되겠습니다. Entonces, a través de este evangelio que nos une, debemos de mantenerlo siempre con acción de gracias. 우리 개인에게 또 한국에 또 쿠바에 남미에 진짜 필요한 것이 복음이다. 이것이 통해야 됩니다. Personalmente, para mí, para Cuba, para toda Latinoamérica, para todos nosotros, tiene que estar únicamente este evangelio. 다른 것이 아무리 통하더라도 가장 중요한 복음이 통하지 않는다면 어떻게 되겠습니까? Porque no importa cuánto tengamos diferente, pero si tenemos este evangelio como aquello que es en común para nosotros, ¿qué sucederá? 여러분의 현장을 두고 정말로 예수 그리스도의 이 복음이 필요하구나. Poniendo el campo en el que ustedes están en oración, tienen que decir realmente aquí lo que necesitamos es Cristo. 쿠바에 진짜 필요한 것이 복음이구나. Lo que realmente necesita Cuba es el evangelio. 그리고 중남미와 스페인어권에 진짜 필요한 것이 복음이구나. Lo que necesita Latinoamérica, los países de habla hispana, es el evangelio. 이것이 소통되어야 됩니다. Esto es lo que ustedes tienen que tener como comunicación. 요셉이 세계복음화를 두고 꿈을 꾸었을 때 Porque, 야곱은 그것을 마음에 담아두었습니다. porque José, al tener ese sueño de la evangelización, su padre Jacobo lo puso en su corazón. 만약에 부모와 자녀가 이 복음으로 통하면 어떻게 되겠습니까? Porque si ustedes si tienen esa comunicación correcta a través del evangelio con sus hijos, ¿qué cree que sucederá? 부부가 진짜 이 복음으로 소통되면 어떻게 되겠습니까? Si una pareja tiene esa comunicación dentro del evangelio, ¿qué creen que sucederá? 쿠바를 살릴 하나님의 소원과 계획을 두고 목회자와 중직자 그리고 성도가 소통이 되면 어떻게 되겠습니까? Si todos los pastores, copastores o líderes de la iglesia tienen esta comunicación para poder llevar este evangelio y salvar a Cuba, ¿qué creen que sucederá? 오늘 우리는 이 예배를 통해서 하나님께서 가장 원하시는 복음을 회복하는 것, 그러니까 쿠바를 복음으로 살리는 것을 두고
언약이 통하는 축복이 시작돼야 되겠습니다. Entonces, a través de este culto el día de hoy debe de comenzar este movimiento para que se les restaure el evangelio desde Cuba a través de nosotros. 그것이 올바른 기도의 첫 번째 비밀입니다. Y este es la primera respuesta, la primera parte de hacer la oración correctamente. 육신적인 거, 세상적인 거 다 통하는데 복음이 필요한 것만 안 통하면 어떻게 되겠습니까? Porque si físicamente, si materialmente todas las cosas están en común, pero espiritualmente no, ¿qué sucederá? 하나님의 복음이 우리에게 말씀으로 주어졌는데 그 말씀만 안 통하면 어떻게 되겠습니까? Si Dios nos ha dado la palabra para ese evangelio, pero lo único que no nos funciona es el evangelio, ¿qué sucede? 그래서 오늘 본문에 우리를 위하여 간구함으로 도우라고 합니다. Por eso es que está diciendo en el mensaje, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro. 로마와 현장에 세계에 이 복음을 전하는 것을 두고 우리를 도우라는 말이죠. Está pidiendo que estemos juntos ayudando para comunicar de este evangelio a Roma, a todas las naciones del mundo. 그때 두 번째 기도가 시작됩니다. Entonces a partir de aquí donde comienza el segundo punto de la oración. 어떻게 이 복음을 전달할 수 있을까? ¿Cómo podemos comunicar de este evangelio? 내 방법과 내 능력이 아니라 어떻게 하면 이 복음이 쿠바를 살릴 수 있을까? No por mi método, no por mi deseo, ¿cómo yo puedo comunicar de este evangelio de Dios allá en Cuba? 쿠바에 복음이 전해지는 것은 사람의 일이 아니죠. Porque el comunicar de este evangelio no es obra de una persona, 하나님의 일이기 때문에 하나님의 방법이 필요합니다. sino que como es obra de Dios necesitamos el método de Dios. 그래서 하나님께서 성령께서 쿠바를 살릴 문을 여시도록 기도하는 겁니다. Por eso es que debemos de orar para que Dios a través del Espíritu Santo abra las puertas para Cuba. 그것을 보고 우리는 캠프 기도다 이렇게 말했습니다. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos oración de campamento. 여러분에게 이미 주어져 있는 그 복음의 빛이 여러분의 현장으로 전달되도록 기도하는 겁니다. Es orar para que esta luz del Evangelio, esta luz de la creación se comunique completamente allí en el campo donde están. 분명히 하나님은 쿠바에 복음 들을 사람을 준비해 두셨습니다. Porque definitivamente Dios habrá preparado una persona allá en el campo. 그리고 중남미 살릴 제자를 분명히 준비해 두셨습니다. Y Él definitivamente ha preparado a esos discípulos que van a salvar a toda Latinoamérica. 어떻게 하면 그 사람을 만날 수 있을까요? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para encontrarlos? 여러분이 복음을 가진 그 사람이 되시는 것이고 여러분을 통해 그 사람을 찾는 하나님의 역사가 시작될 줄로 믿습니다. Yo creo que ustedes son aquellos que están dentro de esa línea para encontrarlos y serán preparados también por Dios para poder ir al campo a verlos. 그때 세 번째 기도가 시작됩니다. Y es a partir de aquí donde comienza ese tercer punto de la oración. 바로 현장을 변화시키는 기도가 시작되는 겁니다. Comienza esa oración que trae paz sobre el campo. 현장은 여러 가지 문제와 고통 속에 삽니다. Porque el campo en sí tiene muchos problemas y dificultades. 어려움이 너무 많습니다. Hay muchas dificultades. 갈등도 많습니다. Hay muchos conflictos. 그런데 그 모든 것이 어디에서 시작됐습니까? Pero ¿dónde comienzan todas estas cosas? 복음 한 가지가 없어서 Es porque no tienen el evangelio. 사단에게 완전히 잡힌 상태로 Porque están siendo completamente atrapados por Satanás. 흑암의 문화와 세상의 문화 속에서 살고 있는 겁니다. Porque están viviendo dentro de la cultura de la oscuridad y la cultura del mundo. 그것을 변화시킬 하나님의 능력이 나타나도록 기도하는 겁니다. Entonces es orar para que a través de Dios estas cosas sean completamente cambiadas. 그때 네 번째 응답이 시작됩니다. Y es aquí donde comienza a llegar esa cuarta respuesta. 여러분이 하고 계신 산업, 직업, 업이 이 복음 전하는 일에 쓰임 받게 됩니다. Es que tanto sus oficios como empresas, negocios, lo que estén haciendo será usado por Dios. 그리고 여러분의 업을 통해 하나님이 주신 경제를 통해서 쿠바를 살리고 교회를 살리고 세상을 살리는 축복이 시작됩니다. Y allí comenzarán esas bendiciones que recibirán para que se restaure la economía de sus oficios y con ello puedan salvar a toda Cuba, toda Latinoamérica. 그리고 그 흑암 속에 있던 또 다른 사람이 여러분을 통해 복음을 만나고 Y a través de ustedes entonces esas otras personas que van a conocer encuentran el Evangelio. 그들이 복음 속으로 들어와 다시 흑암을 무너뜨리는 이 응답 속으로 들어가는 것. Y entonces ellos también entrarán dentro de esas respuestas que una vez que comiencen a disfrutar el Evangelio. 하나님과 통하는 세계복음화할 경제를 두고 기도를 시작하게 됩니다. Entonces comenzarán a orar por esa economía que puede restaurar y que se comunica en todo el mundo a través del Evangelio. 그때 마지막으로 해야 될 기도가 나오죠. Entonces comienza a llegar esa última oración que deben de hacer. 첫 번째,
복음이 소통되는 기도여야 한다고 했습니다. La primera oración dijimos que es esa oración que comunica a través del Evangelio. 올바른 복음이 이해되고 올바른 복음이 누려지고 소통되는 기도. Es esa oración que comunica de este Evangelio que es correcto y es esa correcta comunicación. 이 복음이 창조의 빛으로 현장에 전달되는 기도. Y es esa oración que luego comunica en el campo este Evangelio de la creación. 그리고 그 현장이 복음으로 변화되고 살아나는 기도. Y es la oración que luego hace que cambie, que reviva completamente el campo. 여러분의 업과 직업과 산업이 이 일에 쓰임 받도록 세계복음화할 경제를 위한 기도. Y es esa oración para que se restaure la economía a través de que ustedes sean usados con sus negocios. 사실 이 기도는 가장 중요한 기도인데 내 힘으로 할 수 있는 것이 아닙니다. Obviamente esta oración es la más importante, pero no puedo hacerla con mi propia fuerza. 내 인생의 가장 중요한 부분인데 하나님의 능력이 필요합니다. Es el punto más importante de mi vida, pero para ello necesito el poder de Dios. 그래서 보좌를 누리는 보좌의 기도가 우리에게 마지막으로 시작돼야 되는 것입니다. Por eso es que para nosotros debe de comenzar este último tipo de oración, que es la oración que disfruta del poder del trono. 예배드리고 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하는 이 시간에 눈에는 안 보이지만 성삼위 하나님께서 역사하고 계십니다. Al dar el culto, estar en este momento disfrutando de estas bendiciones, aunque es invisible a los ojos, pero se está moviendo el trono de Dios. 여러분이 예배하고 말씀 붙잡는 시간에 흑암이 무너집니다. En el momento en el que ustedes están dando el culto y haciendo la oración, la oscuridad es destruida 그리고 보좌의 능력이 역사하기 시작합니다. y comienza a obrar completamente el poder del trono. 오늘 우리는 진짜 복음을 누리는 올바른 기도가 시작되어야 되겠습니다. Entonces el día de hoy nosotros debemos de comenzar esa oración que completamente disfrute del Evangelio y sea la oración correcta. 그러면 이 복음 누리는 기도, 이 올바른 기도를 실제 어떻게 누릴 수 있겠나요? Entonces, ¿cómo nosotros realísticamente podemos disfrutar de esta oración que es correcta y que tiene el Evangelio? 내 현장으로 이 복음을 전달하고 현장을 바꾸는 기도가 어떻게 시작될 수 있겠나요? ¿Cómo puedo comenzar a hacer esa oración que restaure, que salve el campo donde estoy? 하나님께서 약속하신 보좌의 축복을 어떻게 기도로 누릴 수 있겠나요? ¿Cómo yo puedo comenzar a hacer esa oración que disfrute de esa promesa que hizo Dios del trono celestial? 결론적으로 말씀드리겠습니다. Vamos a darlo ahora en la conclusión. 모든 것을 기도로 바꾸는 겁니다. Es cambiar todo a oración. 아침에 일어나 하나님께서 나에게 주신 복음을 기억하고 Es recordar ese evangelio que Dios nos ha dado al momento de levantarnos en la mañana 오늘도 나에게 복음이 필요한 것을 알고 복음 주심에 감사하고 y cambiarlo todo a la oración y todo lo que nosotros Dios nos ha dado, cambiarlo con acción de gracias en oración. 하루를 살고 직장에 가서 일을 하고 사람을 만나며 그 모든 것 속에 복음이 필요함을 알고 Y cada vez que nosotros salimos a trabajar, nos encontramos con otras personas, reconocer y ponerlo todo en oración de que ellos necesitan el evangelio. 보좌의 능력과 하나님 나라의 비밀로 그 현장을 살릴 하나님의 계획을 찾고 질문하고 Y es preguntarnos siempre cuál es el plan, cuál es el deseo de Dios a través del trono celestial que esté obrando sobre el lugar donde estemos. 밤에 돌아와 다시 나에게 주신 복음으로 나를 확정하는 Y cuando regresemos a casa, pues a través de la oración y el evangelio, encontrar tomar una resolución personal. 하나님께서 주신 말씀으로 답을 찾는 Es encontrar la respuesta a través de la palabra. 쉽게 말해 모든 것을 기도로 바꾸는 그렇게 시작하시면 되겠습니다. De una forma sencilla, es que lo cambien todo a oración. Deben de comenzar con esto. 이 기도의 비밀을 모든 것을 기도로 바꾸는 이 비밀을 매일 하는 겁니다. Y este misterio, este secreto es tener que hacerlo todos los días, 매 시간마다 하는 겁니다. en cada hora 그리고 매 사건마다 하는 겁니다. y en cada situación deben de hacerlo. 여러분에게 주신 이 복음의 비밀로 여러분을 통해 여러분의 현장과 쿠바가 살아나는 최고의 은혜가 있으시기를 예수님 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que esta gran gracia esté sobre cada uno de ustedes en el campo de Cuba y puedan disfrutar de este misterio de la oración. 비록 우리는 다른 곳에 있고 시간도 다르지만 하나님께서 주신 복음으로 통하는 최고의 은혜가 있기를 축복합니다. Yo los bendigo para que aunque estemos en estos lugares tan diferentes, incluso el horario es diferente, pero disfrutemos de estas mismas bendiciones de Dios. 하나님께서 우리에게 주신 올바른 복음을 누리는 기도가 여러분에게 시작되어서 여러분의 현장과 쿠바를 살리는 최고의 은혜가 넘치는 한 주간이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que esta semana sea una semana llena de bendiciones allí en el lugar donde ustedes estén y puedan disfrutar completamente de esta oración que disfruta del poder del Evangelio. 기도하겠습니다. Oremos.
살아계신 하나님 감사합니다. Gracias te damos, Dios de amor. 복음을 바르게 누리는 올바른 기도가 우리에게 시작되게 하옵소서. Permite que comience en cada uno de nosotros esta oración correcta, esta oración del Evangelio. 이 복음이 소통되도록 우리를 축복하여 주옵소서. Permite que recibamos esas bendiciones de que este Evangelio sea de comunicación entre nosotros. 이 복음이 현장으로 전달되고 현장을 변화하며 세계복음화할 경제의 축복이 우리에게 시작되게 하옵소서. Que este Evangelio se complete en cada uno de nosotros, se vuelva cambio y pueda ser restaurada la economía a través de él. 내 인생 가장 중요한 것에 보좌의 축복을 누리며 모든 것을 기도로 바꾸는 축복을 허락해 주옵소서. Permítenos recibir esas bendiciones en cada lugar donde yo esté pueda ser restaurado completamente, recibir las respuestas y la bendición de la economía. 쿠바를 살리고 내 현장을 살릴 하나님과 방향이 맞는 기도가 시작되게 하옵소서. Permite que comience esa oración correcta que cuadre con la dirección de Dios tanto para Cuba como para toda Latinoamérica. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Gracias te damos y oramos en el nombre de nuestro Señor viviente Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias. 한 주간도 승리하십시오. Tengan victoria el resto de la semana.